Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good day. We are from Group 11. We present about the project group which is the design and implementation of phone sound amplifier using the Multisim for the subject code BBV 30303 Electronic 2 Section 1 for the semester 2 session 2021-2022. This is our group members, which is the first members is Nur Nabila binti Musaman, number metric DB200163, and the second one is me. My name is Nur Irdina Hanis binti Zari. My number metric is DB200186. For our presentation slide has content 6 table of content, which is the first one is introduction about the sound audio amplifier known as audio power amplifier. The second one is about the problem statement, which is the design and implementation suitable for the sound audio amplifier. The third one is methodology. The first one is simulation, the fifth one is result, and the last one is conclusion. I will briefly explain more about the introduction of the sound audio power amplifier project on our group. For the introduction for our project is the phone sound amplifier, also known as power audio amplifier. Furthermore, the frequency of the low power signals are between 20 Hz to 20 kHz, which is the range of human hearing. Next, all the types of electronic that make a sound are widely using the sound audio amplifier, such as by using mobile phone, MP4 players, laptops, television, and also audio equipment. Also, for this project, are required to construct a circuit that using audio amplifier class A procedure. In the class A, the output signal varies for a full 360 of the input signal, means that the amplifier device remain active for the entire time and use complete input signal. Other than that, the aim of this project thus is to design and implement a suitable audio amplifier which is free of distortion or noise, which should amplify the input signal from the phone and output an amplified signal to the loudspeaker. Besides, this document will discuss the design procedure and experimental result of Class A audio amplifier. Lastly, we are using Multisim software as our simulation application because Multisim is a powerful schematic capture and simulation environment that can use to simulate electronic circuits. Next, I will explain more about the problem statement for the sound audio power amplifier. The problem statement has 4 stages, which is a 5 stage, which is starting for the input and then goes to the voltage amplification stage. The next one is the driver stage. The next one for the output stage, and the last one is output. So for the stage voltage amplification stage, we can see that the design and implement must be suitable for sound amplifier that free from different noise. Furthermore, this project should amplify the input from the phone and the amplified output to the speakers. Besides, the sound audio must have the frequency of the low power signal are always between 20 Hz to 20 kHz. Lastly, it needs to consider the amplifier gains because with the ideal gain, we cannot add noise to the output signal. This is the circuit for the sound audio power amplifier stage, which is starting from the input and last
to the output. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Nabila binti Musman and my number matric is TB200163. And I will explain about methodology and result on this project. This project we develop a class A audio amplifier. We set up to operate in two stages, which is the first stage is a voltage divider, bias command emitter, and the second stage is a Darlington voltage. And we change, and the speaker we change it to load, which is a resistor. And the reason for two stages is that if only one stage was utilized, there would be a lot more attenuation rather than gain. And a gain of less than 1 is known as attenuation, which is the exact opposite of amplification. The gain required for an amplified signal is provided by the second stage, which is driven by the first stage. In order to reduce distortion as much as possible, this amplifier must be designed with the appropriate value for resistor, capacitor, and resistor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Iradina Hanis binti Zahari. Nombor matrik saya DB200186. Saya daripada kumpulan 11 akan menerangkan berkaitan dengan komponen dan juga sambungan wire bagi penyambungan litar projek kami, iaitu Design and Implementation of Full Sound Audio Amplifier dengan menggunakan perisian Multisim ini. Jadi yang pertama saya akan menerangkan berkaitan jenis-jenis komponen yang kami gunakan di dalam litar projek kami. Yang pertama, kami menggunakan VCC yang bernilai 15 volt. Kami juga menggunakan AC supply iaitu 300 mV bersamaan iaitu dengan 1 kHz. Kami juga menggunakan 4 jenis kapasitor yang bernilai 0.1 mikrofarad serta 0.22 mikrofarad, 100 farad dan juga 100 mikrofarad. Selain itu, kami juga menggunakan 9 jenis resistor yang bernilai 4.5 kilo ohm, 4.9 kilo ohm, 50 kilo ohm, 10.1 kilo ohm, 250 ohm, 600 ohm, 20 kilo ohm, 30 ohm serta 8 ohm. Seterusnya, kami juga di dalam litar projek kami juga menggunakan 3 jenis transistor, iaitu 2 jenis transistor yang digunakan iaitu bernilai 2N2222 digantikan kepada transistor 2N3503 kerana di dalam perisian Multisim version 11 tidak ada transistor bernilai 2N3503. Dan akhir sekali kami menggunakan transistor iaitu transistor jenis 2N3904. Okey, seterusnya saya akan menerangkan dan menunjukkan cara penyambungan litar kami. Yang pertama, kita akan sambungkan VCC kepada seperti yang dilihat. Kita akan sambungkan ke semua wire dengan komponen-komponen yang digunakan ini. Wire-wire ini disambungkan daripada VCC kepada transistor dan juga resistor dan kapasitor.
Okey, saya telah selesai menyambung ke semua wire di dalam litar ini kepada komponen-komponen di dalam litar ini, iaitu seperti yang dilihat. Selesai sudah sambungan wire. Telah lengkap sambungan wire di dalam litar projek kami ini. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nabila binti bin Seman, bernama metrik DB20063, dan saya akan menerangkan tentang hasil dapatan daripada Multisim. Baiklah, daripada litar ini adalah menggunakan two stage audio amplifier kelas A, di mana pada bahagian ini adalah first stage yang mengandungi voltage daripada bias common emitter, dan di bahagian ini adalah second stage di mana ia mengandungi Darlington voltage follower configuration, dan A9 ini digantikan sebagai speaker 8 ohm. Baiklah, seterusnya kita akan mengukur nilai VB pada transistor kedua dan juga transistor pertama. Kita memerlukan multimeter pertama pada Q2 dan juga multimeter kedua pada Q1, di mana positif probe multimeter pertama disambungkan pada negatif C1 dan negatif probe disambungkan pada base transistor pada Q2. Dan untuk multimeter kedua disambungkan pula pada negatif C3 dan negatif probe disambungkan pada base transistor Q1. Dan kita akan runkan circuit ni untuk mengukur nilai VB-Q2 dan juga nilai VB-Q1. Hasilnya dapat nilai untuk VB-Q2 adalah 2.457 volt dan VB-Q1 11.07 volt. Dan kita akan bandingkan dengan calculation, theoretical calculation, di mana nilai kedua ini terdapat perbezaan, sedikit perbezaan, dan nilai measurement ini masih diterima. Seterusnya kita akan mengukur nilai IE, iaitu emitter pada transistor, dan lagi sekali kita memerlukan multimeter yang disambungkan pada emitter transistor kedua dan juga emitter transistor ketiga. Dan kita dapat lihat positif probe disambungkan pada emitter Q2 dan negatif probe disambungkan pada positif R5. Untuk multimeter yang kedua, positif probe disambungkan pada emitter transistor ketiga dan negatif probe disambungkan pada positif R8. Dan seterusnya kita akan run circuit ni untuk mengukur nilai IE pada kedua-dua transistor. Bila kita dapat lihat hasilnya, nilai untuk IE Q2 adalah 2.035 mA dan juga bagi IE Q3 adalah 344.551 mA. Dan jika dibandingkan dengan nilai calculation untuk stage yang pertama, nilai measurement diterima, dan untuk stage yang kedua nilai measurement juga diterima kerana sedikit saja perbezaan antara kedua-dua nilai ini. Seterusnya kita akan mengukur power input dan juga power output pada litar ini, dan kita memerlukan wattmeter yang pertama dan juga wattmeter yang kedua. Wattmeter pertama disambungkan pada AC supply
dan voltmeter kedua disambungkan pada beban, iaitu R9. So kita akan runkan circuit untuk mengukur nilai power input dan juga power output. Dan kita dapat lihat power input bernilai 6.668 microwatt, dan untuk power output 229.882 milliwatt, 230 milliwatt. Dan kita akan bandingkan pada stage 1 power input untuk measurement kedua-dua ini diterima, dan stage kedua pun diterima. Nilai kedua-dua ini masih diterima kerana hanya sedikit saja perbezaan antara kedua-dua nilai. Seterusnya kita akan lihat pula bentuk waveform pada letak ini. Dan ia untuk channel A akan disambungkan pada AC supply, dan channel kedua akan disambungkan pada beban. Kita akan lihat hasilnya. Daripada skrin yang tertera ini, kita akan lihat yang berwarna biru ini adalah input, power input, dan yang merah ini pula adalah dia punya output. Di sini kita dapat lihat amplitude pada input waveform ini rendah daripada amplitude pada output waveform, dan kedua-dua waveform ini berbentuk sinusoidal waveform. Okey, sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. For the result, this table demonstrates that there is not a significant difference between the calculated and measured value. We obtain acceptable percent error for VB, IE, power in and power out, because there are variable parameter value between the simulation using Multisim software and the calculation. Simulation result may not always give accurate result. As a result, the output voltage exceeds the input voltage. As you can see, this is the result for Multisim, which the value for VB, the value for IE, and the next result is for power input and power output, then the amplifier input and output waveform. Next, I will explain about the conclusion for this project, which is the sound audio power amplifier. The conclusion from the whole project, we can see that the first one is a design and implementation of the product of the project's power amplifier. The second one is the input signal amplifier. The third one is amplifier is intended. So in the end of this project and of design and implementation of the sound audio amplifier for a phone, we can see that this project is managed to achieve all the instruction and aim for this project. Besides, this design has managed to amplify the input signal from the phone and output the amplified signal to the loudspeaker that free from the distortion and noise. Furthermore, the input signal is amplified to such a degree that the measured and calculated result occurred. Lastly, the amplifier has been intended to run at maximum volume with minimal distortion if the circuit is powered by 12 volt until 15 volt, allowing the necessary amount of current to travel through the transistor and to the speaker.
I think that's all from our group. Thank you.